ассалому алайкум дӯстон тамошобирони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони канали Кормонтиҷӣ. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Кормон тарафи Кормонсити Аптови Рият дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нигарандорҳои дизайнерӣ ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментария нависед. ман бошам комментарияҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳои рангу баранг огоҳ шаванд. биёед акнун марҳамат наворро якҷоя тамошо мекунем. ин гуло ранголои нав омадагиам. дизайнери задаги сангош. Ай 3 та расветка, 4 та расветка шуда. Я либоси 670 сом. این گلار انگلوی نو اومدگن اینو پیرامیده میگن. گلوی پیرامیده. سانچوش دیزاینری کردگه نرخش 170 سوم. این اگه گل نبود با اومدگی روزی. Strune allo. Bir chans var. این گلوی نو آورده شدگی. Ayak nisqa 4 rang qati ҷило кардагиам. Нархи як либосиш 170 сом. Айна инош пештара будан, бо аз нав оварда шудагиам. Як тарафи харидоро бисёр дархост ки мешавад, бо дуюмбора заказ кардан меёрам. Ино ҳамаш сифатушон доингам. ҳама ҳамино чизе ки шумо дар навор дида истодаем, ҳама ҳамино сифатушон доингам. аксариятш мисол пештара будане, неки бо айнав такроран заказ шудагиам. Негулшан гули хушрӯайрам нав оварда шудагиам. Ина ино пештара будане, бо айнав ёрам заказ шуда овардагиам. Kime derdi dizaynı kışkırgi? Yok çıkıyor. Nagulek şumo bine damavur ham hamino sifatoy doyim. Paplemu ham maş dizayneri kadar Ha? Kori. Ne yapayım? Ya o çi dizayner dora. Bırakın tağa. Ne dizayner? Tağa. Ne ya? İnay gilo şangalo ina var. Çort rangış hastaygılan. Mar yora çameti. Noram dizayneri kadar şudagiyay. 170 сом нарх шумо минора. Як либоси нархи я либоси 170 сом. Kendime göre farklı. Mal.
اینجا چیزی که شما در نوار دیدید همه همین صفاتشون دو این Ay karar limanı bunu sadvargı bu ay yakın. اینه گلور هم ناو برواردگان در فروش اینه هم از برواردگان شونی گلوره ایران گلوی نوای ایران 4 تا راسیتکاش هسته مثلا اینه زردش گلش فیالت و ای زردشه گلش کبوتای همین 4 تا راسیتکاش هسته نرخ یک لیبوس در فروش 170 سومون برای که ایو دیزاینری کردگیان دیزاینری با معنی داره که در دوله گلوش سانچوش بسیار دادگیان میبینه اینه گلوش هم گلوی نوای نو در فروش برورده شدگیان اینش 3 تا راسید کرده همه اینو سانچه دوروی دوش دیکن همه اینو دو اینگان چیگلی که دارمی بروی سکول هست همه اینو دو اینگان دو اینگوی عریض نگه دوش دیکوش 100 سومون ایالی دوستش اینجا هم دیزاینری کده شده گیر کپلینو هم سانچوی دوش دیده گیر نه گلوشان 4 تا راسید که اومده گیر بگیان آمد دیزاینری کده شده گیر آنا آمد ایشو کدن من هم سالفن میره چند تا شیش همین شلگی شیشو کن رئیس بیان اپاجی